mệt nhoài. Sáng đêm lạnh lẽo vậy thì ai đưa em về đêm nay? Bé bé con đường về cũng chẳng có xa, đưa em về qua ba ngã năm. Adek, tadi obatnya udah diminum belum? Udah mak, tapi masih pening. Kan udah dibilangin jangan main hujan, masih aja ngeyel. Nah, di luar udah hujan lagi kalau mau mandi hujan. Enggak mak, apa? Дебек, водка, ты не попался. Мусорам и как-то съебался. Я турнул, меня разъебало. Dustin, Lucas, Will, Mike. Dustin, Lucas, Will, Mike. Max. Dustin, Lucas, Will. Dustin, stop. Здравствуйте, мои подружки, как дела? Злые какие, ладно? Ela desce, ela sobe no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por atento. Nuevas imágenes de la 13.0 de Superver Aventure. Y sí chicos, el creador filtró unas imágenes de la 13.0. Esta imagen nos muestra una expansión del río de la Turtu Ciudad. Y esta otra nos muestra una imagen pixelada de la Turtu Ciudad amarillenta. Y aún no se sabe la fecha, pero puede que salga este mes. Y eso es todo, show. Aku ketiduran. Aku ada di mana nih guys? Lah, ada koin kan di sini. Kita bakal coba ikutin ya koinnya. Kira-kira koin ini mau dijual kemana ya guys? Hey Beren, akhirnya kamu bangun juga. Aku perlu bantuanmu. Di desa Super Bear Adventure sudah kena wabah madu ungu Beren. Kamu harus menolongnya. Hah, iya sih Kak. Oke, aku bakal coba menolongnya ya. Let's go sih Kak, kita selamatkan para beruang ya. Kita ambil kunci dulu nih sih Kak. Let's go, kita selamatkan. Nah guys, tapi sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan konten ini, bisa kalian klik like dan klik subscribe biar kalian gak ketinggalan konten selanjutnya. Let's go guys, kita lanjut ya. Ayo Sika, kita bakalan selamatkan para beruang nih.
Nah, kita sudah selamatkan burung yang ini ya. Dan jangan lupa selamatkan burung yang ada di sini ya. Nice. La. Ih, di sini ada sumber tua, guys. Super Bear Builder versus Super Bear. Super Bear win. Hey guys, tahukah kalian siapa sih Capitalus di game Super Bear Adventure? Yang mau tahu, klik tombol subscribe-nya dulu nggak sih guys? Udah? Oke, makasih. Capitalus, perkenalkan dirimu. Oke bang, perkenalkan, namaku Capitalus. Aku berasal dari planet Uratalus. Aku ini sebenarnya bukan hewan, melainkan makhluk luar angkasa. Tujuanku ke sini buat jualan dan berbisnis, biar kaya. Я сижу и все мечтаю про себя и про его. Ох, сама не знаю, сердце бьется от чего. Я тут посчитал, циферки прикинул, мы это просто не потянем. Это невозможно, я не волшебник. Who should I draw next? Да что ты, черт побери, такое? Duduk-duduk ramai-ramai, barita orang baku pantun. Mulai dari sekarang harus sopan dan santun. Kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau cinta sudah dalam, jarak jauh terasa nyaman. Langit biru terlihat sendu, warna hijau biru dan semu. Jarak jauh tumbuhkan rindu, ingin selalu dekat denganmu. Dari mana datangnya lintah, dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya. Shalalala, cuek-cuek aja lah. Oh shalala, ini lagu santai bukan aku lebay. Happy-happy di pantai, kita santai-santai. Lihat cewek bilang hai, kamu seupai. Kalau ada yang marah, I'm sorry satu baik. Kumpul bareng teman, cari pengalaman sama teman-teman sambil makan gorengan. Berasik-asikan sama kawan-kawan, bukan cari lawan. Control is number one. Sio, mari kakak kasih love. Kakak pemanis bikin saya suka. Kakak pemanis bikin saya cinta. Saya suka curi-curi pandang, bikin saya saking kakak dua. Suka manis tuh andalan, kalau boleh orang jadian. Kakak tuh andalan. Gimana jadinya kalau aku masuk ke dalam rumah gurun ini? Emang bisa bang? Bisa sih kak, kalau kamu mau tahu, ayo ajak teman-teman buat like dan subscribe. Oke bang, teman-teman ayo bantu like dan subscribe supaya kita makin semangat. Terima kasih. Mantap sih kak. Oke, supaya kita bisa masuk ke dalam rumah ini, kita perlu menyiapkan 2 batu kotak. Oke. Nah, batunya udah siap. Sekarang ikuti seperti yang aku lakukan. Nah, kalau sudah masuk sini, pencet tombol A terus menerus sampai 10 juta kali. Nah, aku udah berhasil masuk rumah tanpa pakai mod. Mantap banget. Wah, ada Pak Capitalos lagi joget-joget di dalam rumah. Lucu banget.
todo lo nuevo que llegará en la actualización de Super Bear Adventure, pero antes de mostrarte todo lo anunciado recuerda suscribirte para seguir subiendo más vídeos, darle like y comentar qué es lo que más esperas de la actualización. Lo que traerá la actualización 13.0 será algo bastante grande e importante para el juego. Se agregará un nuevo nivel de topos acuático en la tortociudad llamado la Laguna Cristalina, que promete ser una de las zonas más interesantes hasta ahora. En otra imagen podemos ver a Baren con un casco, posiblemente diseñado para respirar bajo el agua, lo que sugiere que la mecánica de este nivel será diferente a lo que estamos acostumbrados. Además, algo curioso es que aparece de pie y no en posición de nado, lo que podría indicar nuevas formas de movimiento o físicas especiales dentro del agua. El creador también mencionó que habrá nuevas habilidades bajo el agua, lo que seguramente cambiará la forma en la que jugamos estos niveles y añadirá más variedad al gameplay. Por otro lado, se agregarán aproximadamente 150 cosméticos nuevos. En las imágenes mostradas podemos apreciar una pequeña parte de todos los cosméticos que están por llegar, y parece que habrá bastante variedad para personalizar a los personajes. Además, se ha mencionado la llegada de un nuevo modo hardcore. Como se puede ver, la tortociudad tendrá una versión en color amarillo, mientras que el Valle de las Nieves tendrá una temática más oscura. Este modo también se añadirá a otros niveles, lo que hará que el desafío sea mucho mayor para los jugadores que buscan una experiencia más difícil. En general, esta actualización apunta a ser una de las más completas, con nuevo contenido, mecánicas y retos que seguramente harán que el juego se sienta fresco y más emocionante. En este video estaremos viendo las nuevas noticias que nos dio el creador de Super Bear Adventure y las nuevas imágenes de la 13.0, pues bueno, comencemos. Bueno, primeramente el creador nos dio esta noticia donde se dice que no han trabajado mucho en el juego por tareas administrativas y complicaciones inesperadas y que han mejorado el espacio de oficinas y que continuarán trabajando para poder darnos actualizaciones excelentes. Lo otro es que lanzarán una pequeña actualización que será la 12.1.4, esto será para solucionar problemas en la data, por lo cual se puede corromper y perder todo el progreso del juego. Ahora sí, lo que estábamos esperando, nuevas zonas y cosméticos. Bueno, la primera será que habrá una nueva zona de topos para la tortuciudad llamada la Laguna Cristalina, y sería así como podemos observar. Lo otro es nuevo modo de juego, modo duro o modo extremo. Esto aumentará la dificultad de cada nivel y se vería así en el Valle de Nieves y en la tortuciudad. La otra noticia que ya sabíamos que es los 150 cosméticos que añadirán y actualización del vestuario, y esto serían los cosméticos hecha y genial. También tendremos nuevos paquetes de artículos de pago que estarán en la tienda de Capítalos, y la última noticia, actualización del arcade, que sería una nueva maquinita. Bueno, si te gustó este video de todos los que va a llegar a la 13.0, suscríbete y deja tu like. Hasta luego. Allora raga, siamo in così. Allora, siamo tornati qua come nell'altro video e dobbiamo andare a fare questo. Andiamo. Che cosa vuol dire? Prima di tutto andiamo questo. Ci mettiamo un mobiletto. Cercate un'altra volta di ammazzo. Bello! No! Allora. Perché sono qui? No. Aia. Terrorista. Ecco, per piacere e devo andare. Torniamo nel villaggio degli Yoshi perché
Молоко. Так, спасибо, Гейка. Иду зуб. Всем привет! Сегодня я вам покажу долгожданное прохождение Биомотемской пустыни. Также само в этом видео будут стикеры, сундуки, ну и конечно же абсолютно все медвежата на алмаз. Ну что ж, первый стикер у нас находится в очень интересном месте. Идем к двум домам, и нам нужно ударом живота проявить наш стикер. И после этого мы можем его уже забрать. Второй стикер у нас возле отдаленного домика. Запрыгиваем, и на стенке будет он висеть. Ну и конечно же, его тоже мы лутаем. И третий у нас в лабиринте. Вот сюда нужно подойти, и его уже будет видно. Так же самое забираем. Дальше сундуки, а точнее он всего лишь один. Нам нужно для начала пройти лабиринт, и потом залазим на корабль. Плывем на корабле за пирамиду, и уже видим наш клад. Чтобы его забрать, нужно аккуратненько залезть на корабль, на самую верхушку, и тогда уже допрыгиваем и забираем наш клад. Вот мы и дождались наших медвежат. Они сами по себе нелегкие, честно, я их тяжело апала. Поэтому вам нужно будет постараться, но и все у вас, конечно, получится. Первый у нас будет Амос. Он находится в деревне Феников. Бежим быстренько, залазим, забираем ключ и летим лутать. На мое мнение, один из самых легких алмазов.
Второй у нас Грамбл. К нему мы летим такими же большими прыжками. Старайтесь, как я, почти не останавливаться. Как зашли, также на видео прыгаем, забираем ключ и освобождаем нашего красавца. Следующий у нас Нумеробис. Прыжками к нему подлетаем, красивенько и быстренько залазим на башню, забираем ключ и лутаем нашего пупса. Следующий у нас Александр. Чтобы забрать его, мы быстро прыгаем к забору, залазим, прыжком забираем ключ и летим освобождать красунчика. Следующего мы освободим медведя у босса, Сэнда. Мы быстренько летим к пирамиде, также стараясь не останавливаться, быстро проходим лабиринт, как на видео, и прыгаем к боссу. Убиваем его, раздавливая в лепешку. Как убили, быстро берем ключ и открываем бедолагу. Дальше у нас красотка Клео. Едем к ней на машинке, забираем ключ. Главное не упасть, а то крокодилы уже ждут. И освобождаем. А еще один у нас будет бандюган Рамзес. Чтобы его освободить, быстренько проходим лабиринт и идем забирать ключик на статую. И быстренько освобождаем бандюгана. И последний, Зефир. Потому как я апала, для меня это был самый сложный. Но вам будет проще, я вам покажу, как его получить. Ну что ж, поехали. Просто следите, куда нужно идти и двигайтесь очень-очень быстро. Ну что ж, вот такое, не скажу, что легкое, но интересное прохождение вышло. Пишите, какая карта будет следующая, и не забывайте подписываться. А всем пока-пока!